Digha nagbunga sa bayabas kami. Samba na pod. Bayabas na pod ni pagkaon. Sumiaong itataghinog. Nanapoy na mayabas kung biyabasan. Yung bata, sige rin nagpalit kung biyabas, may sudsod. Dodo eskwela, sige kung mayabas. Bantay, like na mata ka ron. Uy! Agay! Agay! Ikaw ha, sige panguat kung bayabasan. Ano ba kay? Okay, klase? Choy, sorry Choy. Wa may klase Choy. May klase na, mamang classmate ko kita na ko na klase. Ikaw kay sudsod mong klase kung mayabas na, di na makatapang sa mga. Ay, ate nga, makatabang na eh. Gutom tayo, mayabas ko eh. Oh, paano ka makapasaro na, sige kung mayabas. Ay, kapoy kayo eskwela ti ay. Banang kuan, kapoy kayo, sige, sige tudlo ang teacher, sige og sulat, sige pamate. May pag may mayabas lang ko. Na. Kanay mo, okay, future sa anas mong obra. Di ka na magkakitag mayong obra na sige ka kumayabas, wag kayo sudsud sa eskwela. Ano to, sudsud? Di ka sudsud sa eskwela? Ay, okay. Sudsud ka na sa eskwela. Sige, okay.